واسطنجي. جلكي استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. واسه شروینار برادران خواندم. چه حال داره؟ ای جونم، ای جونم. علیکم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام علیکم. شما بخیر دوستان عزیز. شلدر نازتنی. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. بچه‌ها هم durmayı در روی اکران بردن بعد با چختر میکنیم. چطور بی لایک شوه مردم بسیار شد خان شیرین شوه صحبت شیرین شوه اگر شیرین شوه شکر شوه میگه عاقبتش در آخر پسر شوه نامی او شیرین شوه خدمتگاری جهان شوه. میخوری شعر گپ خبر است کو حاجی حج در چی گپه گپ خبر در حج عمره دوستان عزیز. مسئله رمضانی ده برادر عزیز حتمی که همراه من رفتنی یک ماه هسته یعنی 15 روز اول 15 روز اخیر و یک ماه و اون خاطر این داریم سه نمود حج است. اکه حسن همینجا هستی اگر باشی یه بار پا بنویس. یک نه سه نمود حج است. کدمی همراه بابا جان 88 رفتنی حج عمره شیرینر میتونه از همو حاضر برانی رو کنی. خوب و هم خاطر دوستان عزیز رقم تلفن نویس. اکه حسن جان رقم تلفن نویس برادر عزیز. خدمت که باز تکرار میکنم حج عمره همراه من میخواهی در ماه شریف رمضان یک جا بریم در شرکت زمزم انشالله. خدمت رسانی با هوا خدمت رسانی خوب. باز میگم سه نمود نرخ است. بعد فراموش نکنید که در ماه شریف رمضان یعنی که در سرش که امین فایده ماه شریف رمضان ثواب ماه شریف رمضان بر آدمایی که امکانیت رفتن دارند در ماه شریف رمضان ثوابش چی برابری حج فرضی است. الحمدلله خوب ایتین جوان خودت برادرها میتونید در ماه شریف رمضان از حمال زپیس و سکنه اینم رقمو در پایان اونرگی اینمی 915 442 1673 زنگ بزنی برانی رو بکنی همراه خودم میبرم خدمت رسانی خودم میکنیم انشالله. همین نمبرم زنده باشم تا وقت از همانی برانی رو. علیکم السلام و رحمت الله محمد جان. هم خود شیرینر باز تکرار میکنم از حمال بدیل پر میتونی زپیس واتسا کنی جاهاتون برانی رو کنی. نرخ نواش البته فرق میکنه. حاضرش باشه $1200 $1400 دوستان نرخ یعنی 100 یا 120 هزار یا 110 هزار میشه. بخروک بخروک مثال گپ بگیریم $1200 چی میدروه؟ $1200 میدروه بلیت تو ده ابرادنا گاستنیتسا ویزا هاتون خدمت رسانی مدینه مکه یعنی که همه زیارتگاه ها در همین $1200 میدروه. فقط 1400 چی معنی داره که $200 که ما زیارتی میکنیم در $200 مقصد خراج میتیم. بخواهی بخراج نخواهی خراج میگیم ما خود میکنیم. هر کس ببری خچه به هم خاطر اما حج چی میگن رمضانی ده با فکرم بخراکه کم میگیریم شاید نگیریم پکای 50 در 50 هست برای که اونجا رمضان است بعضش وقتی خوردن دارم بعضش میروان اونجا اعتکاف میشینن به هم خاطر در این مسئله اما خدمت رسانی به سطح عالی انشاءالله. این رو 14 روز $50
روزی اخیری ماه شریف рамазон 1000 чанд $1650 ва як моҳи пираш $1750 як моҳ. Ин бехӯрок акай Ҳасанҷон туғрӣ пеш кедманакӯ ба пеши чӣ маъни дорад? Ба он хотир широинар моҳи шарифи рамазон ба дили пир ҳамроҳи бобоҷон 88 иншааллоҳ дар хизмати ҳоҷиҳо ҳастем. Мерем ҳаҷ, мерем хизмат мекунем дар моҳи шарифи рамазон иншааллоҳ. бале бале хӯрок бехӯрок, бале ин яъне ки бехӯрок дар моҳи шарифи рамазон буда дӯстони азиз, бехӯрок. нафаҳмода тунистаи содам бехӯрок. рақамҳо дар ин поён Абдулло навиштагиай 915 442 1673 дар моҳи шарифи рамазон хизматрасонӣ бо дили пир. бо чӣ тӯ гум широнар? не ҳамроҳи худам меравед дар моҳи шарифи рамазон иншааллоҳ худам мебарам. як моҳ ман худам дар хизмати шумо ҳастам. яъне ки рафтан омадан зиёратгоҳҳо. ҳай рамазон аст. Помогите, пожалуйста, нам в Новосибирске работали, деньги не отдали. Нам обманывали, что надо делать, ребята наши, которые таджики. Смотрите, ребята, ассаламу алейкум. Машарбой. Вы лучше обратитесь к посольству, там вам помогают. Если у вас доказательства есть, берите все это бумажка, скажите, вот на это, ребята, я работал месяца 2-5, вот так, на такие суммы, вот, пожалуйста, помогите. Органы вам помогают, органы Таджикистана, посольства. Или у вас есть там диаспора, обратитесь, помогает вас. Ассаламу алейкум. Да куҷои ака? Ман ҳозираша дар шаҳри Москва, дар балнисаи мухчаспониём бародарина. Да операция рафтаистен инҷа ба чак узбека операция кардем, уҷа ба тоҷика. Да операция рафтаистен чироина. Чи бачаи 14 сола ҳамин нархи ҳад. Бале. Акай Ҳасанҷон навис нархи наво. Акай Ҳасанҷон, агар имконият бошад, агар ҳо бугӯй, ман дар эфир пайвастат кунам, суолои мардума ҷавоб бидӣ, камерата усукихта нишонати, агар розӣ бошӣ. Бале, аз мо нигаҳ кунед, ай нарх ай 3 сола ё 4 сола уса визаш 100% мешава, билетиш 100% мешава. Ха агар кӯдаки 2 сола 3 сола бошад, дар ҷойгоҳи модараш хоб мешавад, ҷойи хобаш ҳисоб намекунем. Аммо визаша ҳисоб карда мешава, билет пулишам ҳисоб карда мешава. Албатта бачаҳо нигаҳ кунед, дур омаде дар рӯи экран дур бизанед, чахчах кунем широина. Якне лайк бисёр шава, бачаҳо медоранд саволои гуногун, широина ҳаҷара ҳуҷуш хуб мешава. ман амрӯз хостам ки Қуръон тақсим кунам ҷои намоз, мутаассифона чӣ мегӯянд, беҳурматӣ кардем, лайк намондем. ҷаҷа. Акай Ҳасан куҷо шудӣ? Салому алейкум ба ҳамаи тоҷикзабонон. Алейкум салом. Номери репортер савол алейкум. Алейкум салом. Номер дар поён навиштагӣ на Рустам, дар поён. Ака чӣ хеле катитон суҳбат дӯстон гап занем. Бародар бихоҳед дар эфир будро суҳбат кунем. Дар эфир дур омадан имконият дошта бошед, дар телеграм ман силкаша мепартом. Будро суҳбат кунем широина. Салому алейкум. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. куҷо муроҷиат кунем барои ҳаҷ рафтан? Ин рақамҳо дар поён навиштагианд. Ина 915 442 1673. аз бораи худо дӯст медорам. Парвардигор ҳама мора хеле меҳрубон кунад нисбати ҳамдигар. Салому алейкум ака бобоҷон. ҳозир чанд сум агар аз номи шумо гап занем? $1200 ва $400 широинар. Салому алейкум брат. Алейкум салом ва раҳмати худо бародарҷони азиз. Чӣ гап дар Макка кор
کار میکنه. در مکه اگر کسی بخواد کار کنه شیرینر مقصد اونجا کمتر قانوناش وضعیترن. اصلا کار در اونجا چی میوی همین عربه کشی چی است که مثلا میگم 20 حاجی میره یگان تاش اینوالید یگان کمپیر است. یعنی که طواف کردن میتونه زیارت همه در عربه چه میگیری میبری میوی 100 ریال 200 ریال میتیاند. این قد کار است مثال در اونجا خیر روز 100 200 دلار کار میکنه. ای تاجیکستان یا روسیه ای تاجیکستان نمیدونم ای روسیه برده هستیم. سلام علیکم مکه بابا جون. علیکم سلام و رحمت خدا برادر عزیز. بچه چند سوم کار میکنه با تاجیکی بگو چند سوم کار میکنه با تاجیکی 100 دلار چند میشه 10,000 یا رسی 10-20 هزار روزش کار میکنه. موجر از خودش کلانتر خیلی بعضی بچه جایی که خیر هستن بچه ها میرن همونجا میخرن دیگر از کمتره کلی بابا جون چند سو میبری 1200 دلار 1400 شیرین خدا راه بلد نمیشه بارو نه من فقط در ماه شریف رمضان میرم با هم خاطر کنم کلمه همراه ما رفتن این در ماه شریف رمضان این در بجن نمرو از زنگ بزنی زرانی یعنی که برای چی رمضان ثوابش کلانتر است. اگه بابا جون من برای موی سر میگم از نام شما گپ زنیم چند سوم ارزان میکنن باید هیچی نکنن 15-20 هزار سکت کنن نصرالدین شیرین اگر هیچی نکنن هیچ نکردگی کی رمضان اکا کی رمضان موی فیورال میشه خطا نکنم مگر بچه ها 1 مینوت التماس در روی اکران دو بار بزنین لایک شما 1 مینوت افیر میچسبه من سیلکه را پیرواد میکنم و ابرا نبر میگردم چی نکشش خوب شیروینا یک لحظه اون شیروگان پسرینکی ویزا گیریم بی پسرینیک ویزا بی پسرینیک نداره اکا جون نه اکا تعریفی چی گپ تلفن میگم نه اکا تعریف چی گپ تلفن میگم نفهمیدم بخش دولت باور که نفهمیدم شیرینه هزار رحمت اکای بابا جون خداوند نگهبان 100 سالشه سلامت باشه بچه ها اپیراس جراحی ما رفته است بطیلی پر یگون تشویشی نکنی شیرینه یگون تشویشی نکنی یگون تشویشی نکنی شیرینه خوب برادر عزیز حالا برکتون تی ما مسکو در چیم مترو بلاروس که دمیجا چیکار هستیم اپیراس موی سر که هستیم بالای سر اخته چند سوم میشه برادرها همین رقماشو صورت بگیری در رقم واتساپ فارتو از تاش از اون بابا جون وابسته با هم کلی چند قیاس همش میکنه سلام حاجی چوکر رسودی الحمدلله همه تنج یعنی وابسته با هم کلی سرتون قطی چق میشه اینا یعنی که کمک باشه نرخ ای 70,000 تا یا 140,000 یا 140,000 کم نیست دیگه. علیکم سلام و رحمت الحمدلله خوب تین چند سوم موی سرچسبونی برادر عزیز وابسته از زمین چی است کلی سرتون چقدر کی باشه هم قدر نرخ نمو میمونه. علیکم سلام و رحمت سوز تنج برادر اینجا شتیم چخ کیسیم الله برکتون شه برادر هازی ما کسی که اهمی هازی موی سرچسبانده شده یعنی که شاید از امروز پکا چی بمونیم یگان ماشین بمونن یعنی که وقت موی سر میچسبونی رقم تلفن نوشته میشه و نام نفسه بود وقتی که اگر نامت غلطی شاید از نمیدونم پتیوفکا دبی میتین یا که حج میتین
или мошина мемонанд то 1 миллион ҳозир ҳамин суханам рафта истода алҳамдулилла. салому алайкум ҳоҷи шокаре алҳамдулилла состем бародаро ҳозир ман мефаҳмам дарастараш от вас можно какой-нибудь телефон попросить один звонок сделать свой телефон да этого сестра звоню салому алайкум алайкум созим акай мӯи сар худат ҳеҷ ғавз нашида ку 3 моҳи дига вақт есть полностью бад да 1 сол восстановить мешавад иншаллоҳ это звони сестра шемшада звонит верно ҳамин 3 моҳ бародарон нигаҳ кунед саротонро сурат бигиред партоед ташвиш нашед спасибо хуб салому алайкум сози сенҷи муиса чӣ баъси мана ҷавоб наметӣ муҳаммадалӣ аз сар нависе бахшиш зиёд успеҳ накардам бахшиш шояд рафт боло чӣ навиштагӣ будӣ бахшиш успеҳ накардаистем бародаро ҳашон ба телефон аз сар навис шеринаро ҳозир ман ҳамааш ча ҷавоб метем бародаро илтимос дар рӯям экран дабурзанӣ кали бобо ака кали бобо наги таҳмат накунем таҳмат худаш гуноҳ ман кал нестам дар ҳаҷ чӣ гап шида масъалаи ҳаҷ салому алайкум салом масъалаи ҳаҷ барои рамазони чақчақ дорем бародаро худам мегирам мебарам касе ки бародар бошанд худам хизматрасонӣ босифат иншаллоҳ дар ширкати замзам короче не поднимает трубку салому алайкум алайкум салом шерои нар бародарони азизам اسم می‌فرمون چسبون من شاید نوشته باشه کدمن موی سرچسبونی برادرها شرکت آغوزمید رستون ادانو چی میگن یکاترینبورگ چیه سنت پترزبورگ کازان مسکو همه جا هست قاری فروخ هر گپ گفتستن قاری فروخ برادران نگی برادر عزیز اینا تا 40 سال داری 20 سال видеоро десоди пеш мегуфтанд ҳар як коре ки диди тоба кун ё ки мегуфтанд ки пушки модар дори тоба кун дар хона яъне ки кӣ медонад то охири кор шумо гуноҳ наменем мо гуноҳ намекунем вай медонад корш қиёматашо иншаллоҳ мебуранд палажин ҳама бо вуҷуд ай москва чанд сум рафтаем омаданаш ҳозир $1200 $1400 агар дар рамазонӣ бире $1350 15 рӯзи аввалаш $650 хато накунам ё $550 15 рӯзи ахираш ва як моҳи пураш $1750 ба ҳамон хотир баро чӣ нависта рост меган фиребгароро бироранд бояд не фиребгаро агар бошанд биранд дар мақомотҳо бисупоранд шуд не ман намефурам фиреб кунам мақсад аз ин ки вай фиребам аслан ки хато накунем агар ман пуштиша валлоҳи намегирам просто агар ҳамин хел бигирем вай фиребам накардааст вай яъне ки 100 одама шояд бурда бошад намедонам чӣ қадар одама бурд ӯ одам ҳар сол ҳамин ширкати моро перор бурда буд хато накунам 100 каса бурдан пеш баъди иди қурбон ин ҳамин ширкати мо ӯ сол 20 кас 30 каса бурда буд пеш иди қурбон чӣ кор карданд да рафтан ҳаҷи умрашо карданд ҳатто падари худ ман буд ҳаҷи умрашо карданд хонаҳо буданд ёнбош карданд вақти ҳаҷи фарзӣ шид мақсад дур омаданд унҷо бо кори худшо надоранд ин фиребгарӣ нест мисол мегӯем хай арабистон қонунша гузошта яъне гирифтан мо визаҳои арзун чӣ мегӯям тари беҷикҳои арзун мегӯям харидан ҳамин хел дур овардан ҳаҷ карданд имсол ҳам мардум хиёлшо ҳамин хела ин на танҳо қори фарохиҷа мисоли гап фанхурд бисёр одамо ширкатҳо ҳамин хел шиданд алан хусус ширкати моро 8 одамо ҳамин хел шид 18 кас бурда будем 8таш ҳамин хел шид 10 касша дур овардем аммо дар ин байн мисоли гап бурд 100 каса ки дур овардан натунист албатта месӯзӣ уҷа ё риска ё бурд мекунӣ
ё мебари ё мебаранд тамом. Ба ҳамон хотир чикор кард, ҳай фан хӯрд, акос осасон барқарор кунанд дар кор. Агар ки ман видеош мекунам, я бародар дига видеош мекуна, я бародар дига видеош мекуна, ҳамаи кор карда наметавонад, на суми шуморо дода метавонад, на айморо, на як касикара. Ба ҳамон хотир машинек ӯ одаме ки мекишаву гӯй мехӯрад, мегреза, мерава. Ба ҳамон хотир ин масъалаҳоро то ҳар касеро баъдиша дидӣ 100 бор навистум, намехонӣ ки ман навишта истодам бародари аз ин масъалаи Фаррух гап застам. Ака бобоҷон фаҳмидам ки хта неки ҳаққи хато кунӣ надорад. ҳаҷ чиз серьёзни масъалаҳое бар ҳал ки худ мавсум шавад. Бармегардонад бародари азиз, фақат сабр кардан дар кор, шерои нар. Ман нафаҳмидам ишора бародари хандам. Як момент ҳаст ки мисол мегем, ҳамин мегӯ ки ман 100 каса мебарам, дар як ҷо кор мекунам, ай сари ҳар як кадамаш 1000 рубл мегирем. Мисол ай корти, ай ионева ай корти. Ту мебари ҳамаро ай кисаи хизр расход мекунӣ, ҷобаҷо мекунӣ, меоӣ ки кор намешавад. Ту уже месӯзӣ мисоли гап. Агар ки ваям ҳамин хел шид сӯхт, ака ойҳоро барқарор кардам ко намедонам $20,000, $60,000, ман намедонам. Аммо ӯ байни хичон чи ҷанҷоле гузашта, ишо намефаҳмам. Ба ҳамон хотир бародаро сабр кунед, ҳеҷ қарздорро накашиданд, сабр кунед. Просто иҷа як саросима аз ду ҷониб шидиям кадмеш байншо баҳс қарзи ман битӣ мекишам, хеле гуани хичонам. Аммо фикри шахси ман ин ҳолатҳо, ман як ҳолат қарздори сахт шуда будам. Аллоҳ алҳамдулиллаҳ. ҳамин хел аст, вақте қарзи дорӣ, як кас ғамат натиҳад, давитат накунад ҳар тараф, кор мекунӣ 10,000 20,000 10,000 20,000 доданашо мегирӣ. вақте ғам метиҳад, ҳаррӯз занг на кор кардан мепурад, на сума дода метунӣ, мешавад ҷанҷол. хуб, мегӯянд ки бобоҷон рост шавгӯ, ҳамин ту имон дорӣ? Ака ман ба чашми ақли шумо намедонам чӣ хел аст. Манам ха бигӯям ки аъузу биллаҳи минаш шайтони рахмони раҳим, ашҳаду ан ла ашҳаду анна Муҳаммад абдуҳу ва расулуҳ. Мусалмонам алҳамдулиллаҳ. Ба ҳамон хотир накунед ҳардиш гап. Ба ҳамон хотир бародаро гизалагӣ накунед, сахтгӯӣ накунед, душном накунед, аз рӯи ягон блогер худтон гунаҳгор накунед. Валлоҳи қасам. Ҳамин пеш мегуфтанд ки байни зану шу надро, чун зану шу мешаванд пагару зану шу, ту мешавӣ кали шумру раҳматӣ. Бимим як нақл кард, хато накунам, гуфт ки як зану шу будиянд, ҳамин мардак занша сахт лат карда. Алло, бахшишазам. Алло, ассалому алейкум. Это бобоҷон беспокоит вас. Я жду, ничего там нету. Ассалому, я уже 2 часа сижу там. Вақте ки зану шу ҷанг мекунанд, лат мекунад занака гирия кара меяд пеши акаш. Акаш мерава язнаша мирдани мекута титипид мена ҳамаи ҷоша. баъд ҷуро акаш ки ҷое мера ависи меяд ки ҳай зану шуанд, бе ҳамдигар наметавонанд. Дар оғӯши ябо ҳамун язнаша меҳрубонӣ караи сода ай зада дистакҳои ҳамун акам бишкана не итаута. Баъд ҳамун мардак мегӯяд чӣ мегӯяд марги ҳамун мардаке ки дар байни зану шу, яъне ки ба ҳамон хотир дурам. Ҳозир мегӯям дӯстони азиз, бародароне ки мана нигоҳ доред, хоҳароне мана нигоҳ доред, ман душном намекунам. Аммо бигӯм ту ки дар байни блогерон надроӣ. Ин ҳамин дида сода имрӯз вай иша душном караи сода, вай иша душном дорад, иш машинек, иш шох мемонад, иш ихеле мемонад. Пагарӯз бо мебинӣ дар як видео шитиян нависиянд ки бародаро хак бахшиш, мо хатогӣ кардем байни ҳамдигар. Бахшиш моро бубахшед, ба хотири Худои мо ҳамдигар бахшидем. Ӯ одамое ки аз рӯи ман мисоле гам ман лангари Худо нишон натиҳад ҷанг кунем. ӯ одамое ки аз рӯи ман лангариро душном карде, аз рӯи лангари мана душном карде, номаҳои аъмоли шумо сиёҳ, номаҳои аъмол ту пур аз гуноҳ шид. Ту ҳақорат кардӣ, аз мана дӯст дошти, ҳурмат кардӣ, лангария модарша душном кардӣ, аз ӯ тараф мана ҳақорат кардан. Ака барои чӣ лангария мисол меорам ки бо дигарҳо бо хафа нашаванд? Яъне ки аз ҳамин рӯ чӣ накунед, аз рӯи блогерҳо ҳамдигарро душном накунед. Бобоҷони кофир динфурӯш хеле хуб. Дуо ду сар дорад. Агар ки ман кофир набошам, значит ту кофир мешавӣ. Чухурӣ? Ба ҳамон хотир аз Худо битарсӣ. Машаалло, пурсидан айб нест ки гуфтан
چی که گفتن نداری با آن خاطر پرسید. سلامت باشی برادر. خب برادر عزیز، клиникаи Оғозмед ин рақамашо навис. Салому алайкум. Ман як модари ғариб чанд рӯз номеротона кофтум намеёбам. Чикор кардед? Чӣ мушкиле дорӣ модарҷон? Мурдати ту. Хуб майлеш бародар, муртад менависӣ, чӣ менависӣ нависам ки рӯзи қиёмат медонӣ ҳам амало гапот. Хуб салому алайкум. сози шумо алҳамдулиллоҳ ҳамам хуб тинҷ. Аллоҳ баракатон тия. ана к нигаҳ кунед бародаро, ҳамиҷа 100 та лайк мешава. ҳозир 22 та дар рӯи экран борзен лайк шава. Ана к ба хотири ҳамин одамои мусалмон ман ҳозир ҳамиҷа қуръон тақсим мекунам ва ҷойнамоз мерем. 10 ҳамис так 2 бор бизан лайк мешава. ҷон динам тофтун гуфтан ки шумо да кне ба хотири худо мардам чуа мо ҳамин қиморбозӣ мекунем. Чӣ дарту задай? Ина ту дар ҳамун қиморбозӣ, ина ту дар ҳамун конкурси паданалат 1000 рубл партофтӣ, як дача задӣ. Ина як чӣ мегӯям тари хуна метиҳам қаср задӣ. Дар ҳамун қаср ту ба суми яъне ки суми ки ту пугаи кор кардӣ ай сарто бега. Ягон сум кори ҳалол. Суми ҳалоли хита мегирӣ дар қимор мепартоӣ. қимор рибои ҳаром аст. Ту агар як ланкрузери калон задӣ, як майбех задиё, ту бидон ки ҳамаи ҳаром аст. Валлоҳи ҳаром аст. ман ба конкурсбозо кор дорам. Аллоҳ ҳидоятшон кунад. бародари азиз, шуморо мегӯям, шуморо чӣ дар задаи ҳавасу мекунад? бо мебинӣ баъзе конкурсбозо мошиноро ба дари худшон мебаранд. Падар ҳамун мардаке ки бачаш мошина задаи ҳоҷиай, салаш ҳамин хел ай ғарми морам аста, ай дигар шаҳрҳои тоҷикистонам астанд. нумолош бо дуош метия. Бачаам раҳмати худо ки бачаи ман чӣ зад, ай қимор ина мошина овард. Аллоҳ ба рост будай бачаҳои ҷун бозӣ кунад. тасаввур намекунад қимор чӣ аст. Аллоҳ баракатон тия. Бо гӯспанда дар пеши ҳамун қиморбозон меёранд, калаша мегиранд, ё ки метиянаш падарка тоқию ҷумъа мепӯшонанд. ҳамун шефи конкурсбозоро тоқию ҷумъаашо мепӯшонанд. ҳаром аст. ба ҳамин хотир ман мулло нестам. ҷа нависед эътибори мулло сиёҳ. Ман мулло нестам. Ман гуфта истодам ба забони кӯчак ки эй мусалмоно, эй ба ҳамин хотир накне, қиморбозӣ накне. Чӣ дарту задай? Ина ҳамин аз барои худо гап зан. Агар мусалмонӣ, ба мусалмоно гап зестам, ба дигар динҳо не. Мусалмон ҳастеё, ина ҳамун 1000 рубл ё 3000 партофтӣ, як майбех задӣ. ҳамун майбехи ту ҳарома. Ина ҳаминҷа касе ки бига ҳалолай, ина ҳаминҷа плюс кунад. Фақат ба хотири худо бигӯ ки ҳамун қимор, ҳамун майбех ҳарома ё ҳалол. Агар ки ҳаром боша минус кунӣ, ҳалол боша плюс кунӣ. Ин ҳаминҷа савол ба шумо. Майбехи ай конкурс задеш, ҳарома ё ҳалол? Савол. Ё ки як Toyota Corolla задӣ, ҳарома ё ҳалол? бинавис. ҳалол боша плюс кунӣ, ҳаром боша минус. Ин ҳаминҷа аз барои худо бикунӣ. Агар мусалмон бинависӣ. ҳалола ё ҳаром? ин ҳозир ҳамин саволи худро ҷавобша ту мегирӣ. Значит ҳаром аст. ҳаром аст. бародари азиз, ҳаром аст накне. ҳам баъзет бозӣ карде заде бугӯ Парвардигоро садақаи сари фарзандон гумш кунӣ, ай ҳам бозӣ бироя ба худо. Ин қимор як баъзеш игравой автомат, баъзеш дар инаи Тамаев боз менад ракетабозӣ, ҳар як коро. ба ҳамин хотир накне. ҳаром аст валлоҳи, ҳаром аст валлоҳи, ҳаром аст. Накне бародари азиз. Ман ҳамчун як тоҷик мегӯм, ҳамчун як мусалмони шумо мегӯм. Накне валлоҳи. Чӣ дар кор? Ваиш мега акаҷон ман 3000 партум задам, мана надодан сума. Ай надодан
хак ки ам бозӣ бурой ранги ҳамон алик малик аст ҳамин ҳаромӣ игроҳо ҳар намуд мешаванд алик маликш менан баъзешон хелӣ мекунанд охиртон дида шудӣ хитам кори ҳаром мекунӣ аллоҳ лаънат кунад касе кори ҳаром мекунад чӣ кори ҳаром кардам бобоҷон 11 навиштагӣ як навиштагӣ чӣ кори ҳаром кардам мардӣ биро дар эфир суҳбат кунем чӣ ба дар эфир набари суҳбат кунем рӯда нишонатӣ ҳаҷи азиз $1200 $1400 бугу алик малики мена бобоҷон садқаи номи бобоҷон кунам чива барои тамаи ҳаромхӯр як видео намекунӣ валлоҳи ман кардагим барои тамаю ами сайти мена бо ҳам тоҷикои худам душном кардем 15 рӯза ҳаҷи умра бародаро омин омин будро ман роями тамаев видео кардам дар инстаграм партофтам бо гуфтан хайб меқапӣ дар ютуб ман партагим барои инами барои ки як бача омад суми 800,000 парта барои чӣ мегӯянд барои нумуш буд суми туйша партофтагӣ буд як тайгаш омадод 1 миллиону чанд қай золотои корона гирифту парта буд сухтодан рафт ракета буда чӣ буд ба рубл чанд сум мешавад 100,000 я 110,000 миллионҳо тоҷикоро хӯрданд медонам бародаро не бародарҷон ман лаъна нагуфтам мегӯям ки касе ки ҳамин ҳаром карад касе ҳаром мехӯрад бародари азиз як момент аст як моменти ки ин тоҷик мефаҳмад ҳамин ман тоҷик бомари туркменҳо ҳамчун блогер ҳамчун духтур кор кардам мефаҳмӣ ҳозир шуморо як чиз нишон метиҳем широинат ҳозир як лаҳза брат как ты брат мой как ты всё нормально там и сложно прошло да ничего страшного нормально мужчина должна терпеть брат можно вас подойди сюда пожалуйста акаҷон уштиётон чел ширина нишон наметем ташвиш нашавад бё салом кунем салом накардем присаживайся что-нибудь покушать заходи присаживайтесь худам говорю акаҷон как прошло говорит больно если это все минус мы скажем вы не делаете а когда делаете вы сейчас нам может быть по-плохому дета питаниш бале ҳаст бародар азиз бале ҳаст ҳаҷи умра $1200 $1400 рақамо дар экран бародаро худованд ҳамаи моро ҳидоят кунад нам надо один маска делать понимаете какой-нибудь вот такой маленький который не хотят правильно чтобы они держали так чтобы мы смогли как-то голову показывать вот некоторые не хотят я в Екатеринбург каждый день принимал вот пациента с ними видео делал вы видели не видели просто некоторые не хотят некоторые у них есть некоторые родственники не хотят вот некоторые хотят жениться чтобы не узнали их за это надо какой-нибудь маску оставать
Очки здесь больно. Маска, вот, например, маска, которая коты чушь бушат. А когда ты стал там, нам что просто там. На так даром. На так, не так и так. Было так. Не фека, а нам фека. На так сака, беташ. Анам что все. Сиди не переживай. Брат, не переживай. Как это, брат? Или твой сайт он еще метим. Я вверх показываю, брат. Клянусь, я лицо не показываю, не переживай. Лицо не показывай. Голову не переживай. Не твой сайт он еще татас. Амтабес. Бачо. Акажон тамаруб не ся. Бачо не им бародар хозир. Сколько граф времени прошло? 3500. 3500. Тамам акажон. 3500 ами бародар ами ака часпун. Все акажон шумо. Доктор ҳаст часмонда бародор рақамо дар рӯи экранам ба дили пур метро беларусский метро Некрасовка Москва астай баъд кадме ай шаҳри Казан да Казан астай ай шаҳри Санкт Петербург астай Екатеринбург Ростов на Дону Дубай Узбекистон ҳамаи ҷош ба дили пур шерӯи на ҳаст ба ҳам хотирам ит ягон этого ки ҷуръатам мегум акаҷон ҷӯшиди шумо ман чира мегирам ҳамон мана бинависем ман видеоҳое ки мақсад чӣ хел бояд хоб кунад ба ин сари бастагиш ва чӣ хел бояд баъд сарша бикушоя бишува ман видео оригиналаш шуморо мепартом шумо баъд тамошош мекунед ширина хуб дӯстони азиз бахши зиёд ки аз тема бурмадем камтарак дигар кате суҳбат кардем хуб дар куҷост қарор кардем ширина то 300 нафар ҳамҷа шид ҳозир аммо яллагина мумда ҳаҷи умра ҷои хоб нигоҳ ки ҳаҷи умра чӣ хел аст ҷои хоб аввал айҷа бигем билет виза ҷои хоб хурду хӯрок сайёҳатгоҳ ҳамаш $1400 $1400 агар ки хурду хӯрокша бигирем $1200 месупорем ба рисӣ 100,000 я 120,000 окей бобоҷон сари манам ранги ҳамо ака калай чанд сум мешавад нигоҳ кунед бародар азиз кадмет кал ҳасте рақамоне поин астагиян 904 604 85 70 сарта хид не ягон каса буга аз чор тараф сурат гирад дар он клиникаи дар ҳамун WhatsApp шо парто аз таш бинавис аз номи бобоҷон 88 вобаста ба калитон нарх мемонанд ва аз номи бобоҷон 15-20,000 скидка мегиранд аз калитон нархномаш чанд сум 15 то 20,000 яъне ки дурасташ ки ай 70 то 140,000 мешава 20,000 15,000 скидка ту мекунанд хуб ширинат салом алейкум алейкум салом бародарони азиз фаҳмида суди тониста суду фаҳмонда бародари азиз не накне ба тоҷикӣ бинавис привет нам обманули деньги я вам только что сказал озвучил чтобы идите к посольству Таджикистан вы пишите там если на русском говорите ё ба тоҷикӣ посольство тоҷикистобре агар ки договор дошта бошед мувофиқи договор ту мера сумто мегира метиҳанд акасози тенҷи 5 декабр бой мерем иншаллоҳ бой мерам барабан марабан қати ҳамаш дар сатҳи аъло мегзара шерӯинар бобоҷон азорма дар тоҷикистон свет надорем хуб акуша душном кардай ҳаки бедушном гап зада намеша дар бо душном кардай сол шид ки надорем телефона дар душном кардай нигоҳ ки яъне ки ҳамин кадми ҳастӣ кори хуб накардӣ хеле душном кардай агар ки дилет тоза мешид savol медодӣ ман ҷавоб мекунем муисара часпондан як рӯзда мо ҷавоб гирем бурем чанд вақт мегзарад 4-5 соат дӯсти худо 4-5 соат бои 5 декабр бои Фаридун Одилов муборакшоев кишум дори гариш Ҳафиз ва Искандар
ва тагаш Осимхон 5 та боеци хуби хизмат дастгирӣ мекунем иншаалло. хуб қи бобоҷон ширинаида ман ҳамаи моро ҳидоят кардам. Барот саломат бошед. салому алайкум бобоҷон. ака сози ай панҷ салом алайкум салом мардуми шаҳри панҷ саломат бошед бар шумо дӯстон. зодрӯз зодрӯзи ман зодрӯзет муборак шавад. амри дарозе бития бародаро ба худо ҳам қагизалагӣ менем баъзе хейтиро ҳамҷа бад нависӣ менам болота навис ҳамиқа бидуне ки шумо чӣ кор мекунед. иншаалло шумо пешравӣ мекунед. фақат ҳаракат кунед ки чӣ мегӯянд як қавму як миллат бошем. ҳаракат кунед ҳамдигарро пас назанем. ай мӯи худат кал шудааст не мӯи сари ман аворо бомадааст. рӯзи 5 декабр рӯзи 5 декабр ҳамуҷа мешавем. салому алайкум бобоҷон. сози чӣ гапай? алҳамдулиллаҳ имҷа қади бародаро чақчақи тоҷикӣ мусалмонӣ шеринарӣ ҳамихелӣ карда истодаем. алҳамдулиллаҳ. бой дар куҷо мешавад? Дар Москва дар ТСК арена да ҳамуҷа 5 та баести худ мезанад. 5 та билетҳоро метавонед ай сайти Баха Ҷалолов бихаред. ай сайти Баха Ҷалолов. билет чанд сум бошад? 2000 чанд сум? ассалому алайкум аз Америка бародарҷон. алайкум салом баракатон тия. як билет бои даромадан чандай? 2500 рубл 2000 3000 вобаста амур реда худат мешинед. сектори тоҷикое ки мо мешинем барабанзано хато накунам 2500 буд ё 700 рубл ё 2300 будам хеле буд. созяка божон алҳамдулиллаҳ хуб аст. тенҷи саломати хубай. салом акай бобо кия и ҳоҷиҷон мешида боша 60,000 спорим мондагиша моҳи дигар. бале бародаро агар моҳи сартон 100,000 шид метавонед 50,000 аввал бичаспонед 50,000 баъд агар 120 60 мешавад. албатта парвардиёр карим доим ваздуд хуб бошад. саломат бошед. америка намеои акаҷон? ростиш шинос дорам тоалам думат накардам америка. барое ки мерам чӣ кор мекунам дар оҷа кор ҳамҷа ҳаст алҳамдулиллаҳ. ҳоҷи салом ака ягон вазъият хубтар шавад тамошо барои мешавад. салом салом чоркӯҳ. алайкум салом ва раҳматуллоҳ. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. як маълумоте дар чӣ масъала маълумотем? салом алайкум. сайти нахор ки бо моҳат нарезам. тарта бисёр не бародарон омӯхта шудем ак дигар пикпост ки аки тари машқ дорем дами пастиш мегем кам кам машқ кунем калон шава баъд бо аз он накашем. салом ӯзбекчика билайсиз? к сожалению ӯзбекчика билмайман. на эфир омадам. суҳбат дорем шеринар. акачон дар завод кор бисёрай. дар кадом завод? ман имрӯз чӣ рекламе карда будам шеринар. салому алайкум. чокади сози хуби ака дар чӣ кор дар мӯи сарчаспонӣ дар балнисай клида ҳами чиём чӣ мегӯянд аллоҳ аллоҳ оғӯзмед.
ака бобоҷон одамои бедокумент дар сочи метавонанд граница бигзаранд биёянд документ кунанд? Сочиша намедонам бародари азиз, Москва ҳамин рафта омадаи содия намедонам. ҳаҷи умра бародари азиз, ҳаҷи умра 14 рӯза дорем ё 15 рӯза дар сараш $1200 $1400. Акаҷон мӯи сартона дароз мешавад? Бале, бале. Салому алейкум сози ҳоҷи хуби тенҷ. Алҳамдулилла хуб. Намедавад зина чӣ намедавад? Ҷои шиштагӣ шишта штукатурка кардан дар кор. Не ин дизайни нава ин рост кардагӣ. Ин дизайн набинӣ шумо як ремонте дора ки чанд қай бугӯ ҷа штукатурка кардан дар кор нест. Ин лак задагӣ, танаш лак задагӣ. шинос надора Америка форсуни мора дикас. Не шиносе хеле барано. Яъне хеле ростиш намедонам, дӯст напарсидам дар ин масъала. Чо карди бобош? Алҳамдулилла хуб тинҷ. Ай куҷои ғарм ҳастед ай ҷамоати Нусратулло Махсум Широинар? Ай ҷамоати Нусратулло Махсум. Номери мана навис акаҷон. Здесь спрашивает, брат, по поводу волосов. Какие вопросы? Если вопрос есть, вот, пожалуйста, врач здесь. Хариб Мистеровка. Гермбраун. Саламат бошед. Если вам что-то интересно, спрашивайте, напишите, брат Бабаджон. Да, вот здесь задают вопрос, сколько, например, их 1120 говорит, думаешь, сразу надо давать. Я говорю, нет, это два этапа, половина можно давать, чтобы вам тяжело не было. Если они так хотят, ну, вообще можно. Да, я им сказал. Ходи, бобош. Ходи, чи? Ходи, бобош, кушкан. Шумо ке беном, дар чи куш кунам, дар WhatsApp шумо дар чи аст? Ки ма дар ҳамаҷа партом. Риш мечаспонам, қош мечаспонам, бале. Ака дар граница фақат паспорт мигратсионка боша метонем пересикат кунем. Албатта метонем, бародари азиз. ҳозир ман бишава ҳозирам бачаро пайваст кунам. ҳаминҷа бошӣ биё пайваст кунем. Салом аз Красноярск, зинда ва дар Оренбург. Оҷ 926 забуду 848 8808. Чӣ кунам? Я бинавис ки мақсад масъалаи ҳамун видео, баъд видеоро мепартомад, хушрӯ тамошо шуд. Хуб, хуб, хуш омадед акаҷон. Хуб, ҳамҷа Екатеринбург нависам ҳоҷи. Салом аз Красноярск. Салом. Ака мо дар Екатеринбург ман видео доштум, срокам тамом шид. Даъват вастанавиш карда мешавад. Дар Екатеринбург бошӣ, ҳамунҷа группа дорем, дар ҳамун группа навис, ҳамунҷа группаи мо ҳастай. Бидром сардодагӣ. Бобои лангарӣ мегӯм ҳоҷӣ. Бобои лангарӣ чӣ кор карда нафаҳмидам? Салому алейкум, бахшиш. ҳозир ман як нафара аз худи ҳаҷ пайваст мекунам. Ай хонаи Худо. Ба шумо пешниҳод мекунем бобои ҳоҷи Маъруфҷона ки дигар калш гуфтан мумкин нест. Салому алейкум. Чӣ ҳол доред? Шукр, ҳаминҷа мардум масъалаи ҳаҷ савол дода истанд, гуфтем бия ҳамун ҳоҷӣ дар ҳамун ҷай кору бору соз шудагӣ. Қатъи ҳамин саволу ҷавоб ҳамун ҳоҷӣ кунед. Машаалло. оли то рамазон ҳамин хеле, оли то рамазон ҳамин хеле қимат мешавад. мерам дар дарни масҷид худи хоб мерам, мехоҳам масҷида хоб мекардӣ.
حاجی معروف در سفر چسبیده است به فیلم. ها اومد. سبب قیمت چیدنش در چی بوده؟ نمیدونم مخیا که حیران بود. آدم سالخین شده یخ میکنه در مدینه. آدم دا آدم میزنه. همه خیلی بسیار ایکی. عیسای بسیار شده نه؟ خاک و هم شرکت نشد این همین مسئله حج عمره را صحبت داریم. مسئله حج نه کی سر کل همه وقت صحبت هست. موی سر چی کشی؟ معروف. اون باز شخص یه میدم که میگه بسکم قبول. تمام. اون شخص ده اون کلچه شخص وپین اون شخص حج نخوردید سه. شخص لودی وزی تو ده. Ну, то есть там реклама делать как-то там. Ходит, пожалуйста, در کار نیست مساجی خور میکنم. اکا حاجی مساجیست در کار نیست مساج خور میکنم. کاستپرا میکنم سوزن میزنم و دیپلم دکتری دارم و 5 سال سعودی دا کار کردگی. دولت اف در کار ایلیچ نداخلم در کار برادر جان در جای خودت با من زنگ بزن بر رقمم زنگ بزن بعد افیر وای موی سر بلند کی دولت اف امی نمرو تنویس ما خودم بعد افیر زنگ میزنم که راست آدم گفته است بدم ها بلند میشه موی سر شیر و اینار بلند میشه да рахмат спасибо брат хорошо сделали да сегодня خداوند در عمرتون در عمرتون برکت عطا کنه سلامت باش говорю сегодня хорошо сделали да его хотел уехать сейчас говорит брат ты меня обманули мне было он сказал کتمنکیو با پیش نفهمیدم سلام علیکم که بابا مو سر بیزه چی میزه بیده اینکیم سلامت باش حرکت میکنیم شیرینار الله برکت تیا خداوند خیرتون تیا والله قسم همه تا دوست میدارم بگو چوا شیری نری به خدا قسم های اولش پروردگار اخرش پروردگار اما شما سبب میشه که ما چقدر امی کارای موفقیت میریم الحمدلله من هیچگاه از خلقم ناراضی نیست من راضی هستم شما سبب میشه به خدا قسم شما ما را پادشکا نکنی نبیوی امی بیزنس های اینم رکلام میکنیم یگون چیز اگر شما نکنی ما را کی میگیره در کاربار من همه وقت میگم که نه من از خلق می ندارم اکا ایواتن آدم دارین برای حج رفتن زنگ شون زنی خیر بدی او قضیه نبود امو کدمن کیو چی شید کدمنی چی نفهمید اسم شیرینه الله همه ما هدایت کنه بله الله همه ما هدایت کنه
ака борон сара вайрон кади чанд бошид мепурсам. Бахшиш Нурали Айсар навис, Нуралиев навиштаги Зафар. ҳамин масъалаи граница бародаро азиз, ина ман ҳар як ҷора ба шумо специалист меорам. Ин ҳами ба шумо шинос мекунам яке аз бародарони беҳтарин акай Алиҷон ки ай метро котельники граница. Акаҷон ассалому алайкум. Ҳамин мардума саволу ҷавоб те хоҳиш. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи баракату. Хубин тинҷин бародаро. Масъалаи граница, нарх навош чанд рӯз мераванд меён чӣ куман? Ин ҳами акай Алиҷон граница, ҳами Алиҷон ин ҳами аст. Гирш мешавад. Гирш акаҷон ин наврос ям кафе дам мешим бамҷара биёгир. Чӣ ҳол дорин? Саломатитон хуб аст? Ҳама тараф тинҷин? Ням метро котельникида ният сафар дорем. ӯ бачае ки ба кедман калан ҷанг карда буданд, ман намедонам ё киян чиян. Али Нуралӣ ҳамин масъалаи ҳаҷ мегӯ. Масъалаи чӣ шид? Граница чанд сум шид ака? Ам граница ҳам бародаро занг бизананд мебарем шо ба нархҳои дастрас. Нарх наво Чо кадай ҳоҷӣ? нарх наво чанд сум ай? Гуфтам ку ҳоҷӣ дар прямой эфирда. Оз просто бо дар онҷа бо ҳамин ба иттилоъ зангмо мезананд. Ой изнакавин вали нарх наво чанд сум ай мегӯм? Чӣ границаи Қазоқистон? нарх навора гуфтем ку ҳоҷӣ? Нагуфтай охи, гӯш дорем ин ҳамҷи ҳамаш хита гӯш дора. 15 сум гуфтам ку. 15 ҳазор бародар аст. Мега акай бобоҷон ахир меом қатӣ мезанам. Илтимос ман қатӣ ягон кас намезанам. Ягон зот қатӣ намезанам. Илтимос. Ман ҳамин машқ карайсон ба я одам ҷанг карданем, ҳама ажда дорам, оз ба ҳама мезанам тамом. Конор Макгрегор қад меброй. Одамое ки ясол паспорт ҳамҷа далиш ки аги 100% метонин рафта, одамое ки дар ресторан бале бародаро шумо рафта метонин. Я бо ком дияш нависонда ки 12 сум мешава. Бачаи камвир мешава. То нимирара. Ам казанда расчёт табги мефрой. Бародаро ина граница. Номро табир навиз як кас бигӯ. Ҳама хубай? Ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи Мега як сол шид документ надорам, мақсад граница бурда оварда метуни навиштай? Бале метони бародарҷон. Марҳамат бародаро, номери телефон 39 891 75 50. Ина мошин броместа иншолло се одами дига дар корай. Ба хоси Аллоҳи меҳрубон ба сари баланд мебарем меорем. Коми дига пурсеса ки аккумулятори фурӯшӣ нестем ва климат нестем мега. Ба дасти рост бихир меган. این تلفن داخلش نوارات من نشون با دست میده. راست می بچه‌ها نگاه کنید وقتی کامera سینی من این دست راست دست چپ نشون میده اینا نگاه کنید من کامera اوس گردوندم اینا دست راست میشه اینا بسم الله اینا استکان اینا تورت اینا همه چیز بسم الله بله کامera دا نوارات میتونه برادر اتوماتیک چپ اینا می حرفا رو ببینید چپا نشون میده با هم خودی با دست راست خدا اسم مسلمانو برای ریش میچسبونم برای ریش چسبونده میشه قوش چسبونده میشه شیرو اینا اکا علی جان
همینجا رقمات یگون که بگو بنویسه. گو الیف نمرات تکرار کنم. الیف خواهر بنویسو. الیف نمره هم گرانیس قزاقستان بنویس. بگو 39 891 75 50. بچهای عزیز، مسئله گرانیس قزاقستان همین بچه را سوال بتیه. مسئله گرانیس قزاقستان همین بچه را اینا میبرم میورا. ای کتلنی که هر روز ریس دوره. تاجیکستان هم ای مسکو میبرم میورن. برادران همه ایتسه می 5-6 ماشین دوره. خچه کمبغلق میگیرد همینجا همه ایتسه میکنه. تاجیکستان هم مرحمت این هم کتلنی که هر روز تاجیکستان هم هست. ای تاجیکستان هم مسکو هم باشه بین. چی نفهمیدم حاجی جان؟ این اخش به حالت کمی برادرم و اینم نمره گرانیس هم نویسون. امی الیف بچه باشه یا دختر؟ ای الیف یک خواهره. بیچاره هم وقت در کروز خیر است در باریمو. خش به حالش یا دوخی پدرکه. چی پدرکه؟ یا دوخی. اینه خواهر جان یا دوخی پدرکه. ایجا بگیره شکل. پگه نزبشم کتلنی که اگر وقت شده بیاک لبوی بریم. گرانیس قزاقستان این بچه من نگه این سوالش بتیه برادرو میخونه جواب میتیه. بله برادرو. گرانیس 15,000 میگوی تاجیکستان 20,000 دا میبری چی؟ بله برادر جون تاجیکستان هم 20,000 های. تاجیکستان بچه های چه 18,000 از اون جلوی اینم یک تقام در این موشینم شتگه یا موشین اجرات کسیم و ایتیله باید بیایم برادر را بگیره براوا. سلام علیکم. برادر جون امس روکش نگذشته بگذاری بو بهترینه برای گوستی و ماگی. نه برادر جون در گرانیس دخالت ندارم برای دیپورت برای دخالت ندارم میتونی گذشته بود چیه دره در مشکلیه میگه بابا جون برادر قد جون. سید احمد میشه پی سید احمد کیه تی تپید من لوبوش تی تپید من مخیر تاجیکستان توده ابرد 36,000 برادر. بچه ها عبید نکدم همینجا خورده سودم سلامت باشه. هم بلیت حج در جدا میفشنم را بگو بیچاره بلیت حج قش شلپاش. مسئله بلیت حج برادرای نمی اکا علی جون بنویسه مسئله حج در میره خاموش بعد میگم دیگه دل دسته میخرم که نگن چپ یا راست. بله برادر همین شاو دیگم که گرانیس را بوشک نم در کاتلینیم ده تاودم دیگه ده جو دروم. میگه 2 سالش نرفتم نه اومدم برده آورده میتونه گوست یا ماگی بله او نویسونه دوجا که سروکش بگذاره یگون گپ میشه و برم. بله برادر جون میتونی رفته اومده فقط در راه در مشکلی هست. یعنی که تو برده آوردهش میتونی سوال جواب تی؟ بله چون نه بر نمیارم. چی نویسه سلام علیکم گرانیت برای دیپورت نمیشه و گوستی اومدم دکومنت تمام شدگیه خالی در جواب تی در گرانیت یا دخالت ندارن شو تک جورا خونی جواب بلادی تای تا
اما لایکو رفت زینا بچه کام پیش که اودم بسیار شد چی گپ خبر میشه بچه چه علی زنده باشی خوش به حالتون خوش به حالتون سلام علیکم سلام علیکم اکای بابا جان و علیکم السلام اکای بابا جان شیر نه سلامت باش سلامت باش انشالله به امر از پروردگار میدون خودت سلام علیکم بابا جان الو اوه باز یک مینوت کمی بود. برادر جان گرایت ساگرچی میریم حوزی دو ودم بیا در کورای اینا بچه چه بوشا میرفتگی مرحمت سخن کرین ده کسیه در کورای بوشی و طرفی ترویسک رفتگی بله قبول همین نور رو پردوش پرمایی کردیم گوند اپنا تو بودم نور واتساپ داری بله برادر جون گوستی میتونی داشته و جوی دک ما میریم شری الو میگراسیون خودت مینویسیم بفرات گوستی بفرات چاستی بفرات رابط همشه خودت مینویسونی کمی که نویسونده نمیتونه خود منپر کده میتیم برادرو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته شیرو الو لایکو را میکنم یگون قدر و دوام بسیار شوند سلام علیکم کی کام نه مثل پرلم زبردگی کنی آه کنم این کلام نه این نوبه تولیستان میرفته گه این پشتم این تولیستان رو او دیگه او تو پایسته این همراه این یکه ها این کلمه تو دیگه گرم نیست منای سنیده چون رفتی یعنی برادرو گرانیسا محکم نیست شیر الو یک گپو میسو گپ دروغای تنها یک گرانیسا محکمه گرانیسا مشتک و بود همو گرانیسا ای سببی که ای طرف قزاقستان ریموند رفتیسه ای همی سو محکمه آه این چنه میکنه هم یک دونه یا دونه او بیار بازی آوا بابا علیکم سلام کجا کجا نه نه کجا نمبرشو ندارم شما ندارم هم تلفن اگوره کی بودی؟ دانش میگنی اودا بله برادر جان هم چیزی که در همجا در گفتم همون سومه برادر جان فقط این راه پولی بچه چا راه پولی همین قدر پولای شیره الو راه پولی 15,000 گرانیس ساگرچی ای همین امروز کدامی که میرم مرحمت سخن کنین و خوصی الوی میرمون میبریم و سر بلند میاریم دو دم دیگه دا جو داریم بچه چا نمره مورا نو خوارچه نویسوندگی 39 891 75 50 بردارا بو یه روز پیش خوب ایده برای هم درست باید که برف میبوره راه همش یخبندی میشه جوی دا که ده و نیم روز میرم یا میسوگا 5 روز میکشه بعد خدای شکرانه نمید پاک نمیارم اوکی. برادر جان ای تولیسون طرفی
آخه سرعت با همین تولیدات شما سوارش انسان میگیرم سوق سلامت با مسکو را بین برادرجون با پیش مترو کاتل نگیره ای پیش مترو کاتل نگیره 3000 تو سرعت فهمی برادرجون اون طرف سرعت و اکثریت برادرای ما میدونن که امی گرانس از اینکی های وجود از جوز که پراویر که با هم خاطر و دمون نمیره بچه بچه شما سوق سلامت با مسکو را بین اینم نمره ما را بگی میسو گب لوبو بریم ای تولیدسون برومادنش دین میگم ایوس میگیرم میورانتون ای بردنشون هم میسو گب در کلای مو با حضور میزنیم میرین یکم پرابلم نیست برادرو همون سومایده که من رهپولی را گفتم همین قدر کدام یگون اینفورماسیون میخوای یگون چیز میخوای فهمیدن گبزن برادر جونو نمجا نمره من موندگی همه چیز در روی اکران گفته نمیشه بچه چه زنگ بزنید هم صحبت میشه میفهمونم که نه خیلی نمیخیل سوق سلامت میبرم میورم هیچی نمیشه ایرپورت مسکو بیوم برادر جون همین قدر سویت همچو برادرونه میتم برای اکثریت آدمو میان همین ایرپورت دا میگیرن پرایوت کم میکنن اکثریت چه میگردونن سمی لوچ بخدو قسم به همین رای زمینی بیاین اند یه روز دو روز عذاب میکشی داره زاتو ما همینجا کار میکنیم همینجا رزق روزی فرزندمون همینجا کار کردن روی کردن میگیریم اکثریت برادران میان در ایرپورت دا میگردن میرون الو شوید زنگ میزنم میگه کلوبو اسمامیتیم یگون راوش نیست که بدروی مسکو او برادر جون نیست بوشکو 100 جون خدو بچه چا با هم خودیر بودم یک طرفی را میکوه که رس خود کم داشته باشه برادر جونو اکل جون یک دکومنت توجیکستان برادر جون نمجا نمروی ما های شری الو زنگ بزن میبرن در شنبه دم میتن در دستی برادر میگیرم میورا با مسکو ما خدمت اینجا کاتلینگ میگیریم با سرات و روی میکنیم اینجا قبولش میکنیم شری الو کدومی که سوال دارم نسبت برای گرانیسا برای توجیکستان رفتن یا اوس اومدن آی پی تیرم ریس داریم بوشا میزول گپ فقط دلیچکا در زنگ بزنین هم صحبت میشیم برادر مکرم در یک زنگ زن اصلا سربم نواد یک نفسد 46 52 برادر جون برای گرانیت اگر در نظر داشته باشید توده ابرا نماد قبول برادر جون بنویسین دلیچکا ده برای اگر گرانیت در نظر داشته باشین بخشش که اول سویت گم شد چه خیلی شده برادر جون برای یک از پراموی زنگ میزد اول هم نمیفهمیدیم دیگه بسینه همه در سر نو بدونم که چه خیلی شد
این بچه هوی خورد. بچه های عزیز الله برکتون تیا. السلام علیکم خدمت نو درمادی بخشش بچه گپ زده بودم به زو کار تلفن گپ زدم. هرچی میکنیم به خاطر خدا خاطر ملت میکنیم برادرها. زنده و سربلند باشه ان شاء الله. با صحبت میکنیم حرکت میکنیم که باز بدرویم. رحمت خدا بچه ها موی سرچسبونی گرانیت هم حرکت میکنیم خودشون نشون دیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.